Mayong adlaw kaniyong tanan diya mga idol. Adlaw po. Radol, atong tanaw ning video dol. Kay kasani silang duwa dol, natingala ko dol nganong gabirada ni sila dol. Unsa nila ila ibira dol? Okay. No, baling paabot nila dol oh. Kubit niya Ni. mong ibira idol. Atong tanawon dol. Unsa nila ibirada dol? Ha? Kay kanan man me. Oni among ibirada. Adlaw day taron dol og Sabado. Petsa Noy Bisa. Agosto. Agosto kuno dol. Petsa Noy Bisa Agosto dol. Adlaw tarong Sabado dol. Aw ibirada ni among kubit idol. Atong tanawon dol nila ibirada dol, no dol. Atong tanawon dol. No, unsa nila ibira dol? Usa ka ani baso makapalit may bugas ani. Wala dol. No sila dol, natingala ko silang duwa dol nga. Nga naman ang gabira ni silang duwa. Basog mahali ning Gikan ano ini sila dol? No dol, si ibira dol. Walang tao lang natong tanang. Bukid ko sa barili, military pa ko sa una. Doon pa tayo, ako ray buhi. Ako si Toting Namol. Ladies and gentlemen, lapis and filter men. Unsa nila ibirada dol? Tanawa ra dol. bahali man. Unsa ni dol? Gaugtok man. No gaugto kuno dol. Aton tanawon dol, og dili na dilo pa pang higante, Usa ka daw og dili ni pusit nga higante, isda ni dol. Isda ni. Usa daw way lamang. Pura mag gapagahi man